নমস্কাৰ ইভিনিং হেডলাইন্সৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱা প্ৰথমটো খবৰ যোৰহাট কাণ্ডক লৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সংবাদমেল দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈ মৃত্যু ঘাতক কলা লৰাৰ আৰক্ষীৰ বেহুৰ পৰা পলাবলৈ লওঁতে দুৰ্ঘটনাত পতিত বাহনখন পিছফালৰ পৰা অহা আৰক্ষীৰ বাহনৰ খুন্দাত নিহত ঘাতকটো আৰক্ষীৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াত ৰাইজক সহযোগ কৰাৰ আহ্বান ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য থাকিলে নিৰ্ভয়ে আৰক্ষীক দিবলৈ আহ্বান যোৰহাটৰ এটি ৰোডৰ এতিয়াৰে পৰা মুটায়ন কৰিব CRPF আমি খুসফুস কালি কৰিলো খুসফুস কৰাৰ পিছত আমি এটো গম পালো আমাৰ আয়ো গম পালে কি বহুতখিনি এটো ড্ৰাগছৰ বিজনেছত এটো জড়িত আছিল এটো অৰু ড্ৰাগছ বিলাক জন আছে কনসাইনমেন্ট কনসিল কৰি ৰাখিছিল এই কনসাইনমেন্টৰ এটো ৰিকভাৰি কৰাৰ কাৰণে যেতিয়া আমাৰ পুলিশ টিম আয়ো লৈ গৈছিল ৰাস্তাৰ মাজত এটো গাড়ীৰ পৰা জাম্প মাৰি দিলে জাম্প মাৰা দিয়াৰ কাৰণে এটো তো সিনা মাৰা এটো ইলাকা টি গাৰ্ডেন বিলাক হয় তাতে এটো জাম্প মাৰি মতলব ডাৰ্কনেছৰ এটো অন্ধেৰাৰ হাহাৰা লৈ এটো পলাতক হ'ব বিচাৰি আছিল পৰন্তু পিছফালে আমাৰ এস্কৰ্ট কাৰ আহি আছিল এটো বহুত ড্ৰাইভাৰ চেষ্টা কৰিলে তাকে বচাব নোৱাৰিলে আৰু তাকে খুন্দা মাৰি দিলে তাৰ পিছত আমাৰ জন ড্ৰাইভাৰৰ কাৰ জন এস্কৰ্ট কাৰ আছে এটোই এটা দিৱালত খুন্দা মাৰি তাতে ষ্টপ হৈছে আমাৰ কাৰ জন আছে এটো বহুত বেয়াকে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে তিনটা মানুহ জন তাতে আছিল ড্ৰাইভাৰ আৰু দুটা আমাৰ পুলিশ কনস্টেবল বিলাকে বহুত এটো কষ্ট পাইছে এতিয়ালৈকে আমাৰ হস্পিটেলত এটো আছে লগে লগে যেতিয়া GMCHত সবকে লৈ গৈছিল তেতিয়া এই নীৰজ দাস কোলালৰক ডক্টৰ ব্ৰড ডেড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে আৰু ব্ৰড ডেড হোৱাৰ পিছত যি আমাৰ প্ৰসেস আছে এটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু PM আৰু ইনকুৱেষ্ট বিলাক আমাৰ এটো হ'ব ৰাজ্যত 1 ডিসেম্বৰৰ পৰা মটৰ চাইকেলত যাত্ৰা কৰা চালকসহ আৰোহীয়ে হেলমেট পিন্ধাটো বাধ্যতামূলক কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমান সষ্টম হৈ পৰে আৰক্ষী ডুমডুমা চহৰৰ মাজমজিয়াত ডুমডুমা আৰক্ষী আজি হেলমেট পৰিধান নকৰা মটৰ চাইকেল চালক বা আৰোহীৰ বিৰুদ্ধে জৰিমনা বিহাৰ লগতে বহুকেইখন মটৰ চাইকেল জব্দ কৰে সমান্তৰালভাৱে ডুমডুমা চহৰত নথি পত্ৰবিহীনভাৱে চলাচল কৰা প্ৰায় 20খন ই-ৰিক্সা জব্দ কৰে ডুমডুমা টাউনত বহু সংখ্যক লোকে মানে হেলমেট নিপিন্ধাকৈ তেওঁলোকে গাড়ীবোৰ পৰিধান কৰে এতিয়া ঠাণ্ডা দিন অহাৰ কাৰণে এক্সিডেণ্টৰ সংখ্যাটো বহুত বাঢ়ি গৈছে আমাৰ এলেকাটো গতিকে আমি আজি এটা স্পেচিয়েল ড্ৰাইভ লৈছোঁ যিসকলে হেলমেট পিন্ধা নাই তেওঁলোকক আমি কাৰ্যত কৰি লগে লগে ফাইনৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ তেওঁলোকক সাৱধান বাণীও শুনাই দিছোঁ আৰু 2 নম্বৰতে কথা যে ইয়াৰ ই-ৰিক্সা বহুত চলি আছে টাউনত যিবোৰত কোনো ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাই এইটো কেনেকৈ চলি আছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া ইতিমধ্যে আজি আমি 20খনমান ই-ৰিক্সা আমি জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা কৰিম DTO অফিচৰ জৰিয়তে এটা ড্ৰাইভ চলি থাকিব কণ্টিনিউৱাছলি গৰুখুটি কৃষি বহুমুখী প্ৰকল্পত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গৰুখুটি প্ৰকল্পত গোশালা উদ্বোধন গাহৰি পামৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গোশালাত এক জনসভাত অংশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধলপুৰৰ শিৱ মন্দিৰত সেৱা ললে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মৰানৈ খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে ধলপুৰত কৃষি কাৰ্য পৰিদৰ্শন কৰে লগতে ধলপুৰ ভাগৱত নামঘৰৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৃষিকৰ্মত জড়িত হোৱা কৃষক শ্ৰমিক তথা হস্ততাঁত বস্ত্ৰৰ সৈতে জড়িত মহিলাসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে ডক্টৰ শৰ্মাই সমগ্ৰ দিনটো গৰুখুটি কৃষি প্ৰকল্প চালো ইয়াত আমাৰ কেবাটাও কাম চলি আছে 4000 বছৰৰ পুৰণা ঐতিহ্যমণ্ডিত ধলপুৰ শিৱ মন্দিৰক নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে পুৰণা কীৰ্তিচিহ্ন সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে 10 কোটি টকাতকৈ ওপৰত বিনিয়োগ কৰি কাম কাজ চলি আছে ইয়াৰ পুঁজি ব্যক্তিগত ফালৰ পৰাও আহিছে চৰকাৰী ফালৰ পৰাও আহিছে ইয়াত এটা নামঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব য'ত চৰকাৰে 1 কোটি টকা আগবঢ়াইছে ইয়াতে 500খন শাল হ'ব যাৰ জৰিয়তে আমাৰ আইমাতৃসকলে বোৱা কটাৰ কাম কৰিব প্ৰায় 500 গিৰ গাই আৰু আন গাইৰে ইয়াত এটা বহুমুখী দুগ্ধ প্ৰকল্প গঢ়ি উঠিব গাহৰি উৎপাদনৰ এটা প্ৰকল্প গঢ়ি উঠিব মীন পালনৰ এটা প্ৰকল্প গঢ়ি উঠিব শিৱ মন্দিৰলৈকে যাব পৰাকৈ ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে পৰীক্ষা কৰিব আৰু মাহজাতীয় শস্য আৰু শাক পাচলিৰে এই গৰুখুটি উভয় নদী হৈ পৰিব নদন বদন হৈ পৰিব
আমি আশা কৰোঁ যে অহা 2-3 বছৰৰ ভিতৰত অসমৰ ৰাইজে এই গোটেই প্ৰকল্পটোক সেই ধৰণে দেখা পাব। 19 বছৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নোহোৱা 2,77,00,000 টকীয়া এটা প্ৰেক্ষাগৃহ 2002 চনতে শিৱসাগৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ এটা প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ হৈছিল। কিন্তু পৰিতাপৰ কথা যে প্ৰেক্ষাগৃহটোৰ আধাৰশিলা কৰি মাত্ৰ 10% কাম কৰিয়েই গা এৰা দিলে গড়কাপ্তানি বিভাগ তথা অসম চৰকাৰে। 2,77,00,000 টকীয়া প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ প্ৰকল্পটোৰ বাস্তৱ ৰূপ দিবলৈ ইজনৰ পিছত সিজন উপায়ুক্তই পৰিদৰ্শন কৰিছিল যদিও সকলো ফ্লপ শ্বট পৰিণত হ'ল। পুঁজিৰ অভাৱতে এনে দুৰৱস্থা হোৱা বুলিও সদৰি কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই। সম্প্ৰতি ইয়াকে লৈ শিৱসাগৰত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে শীঘ্ৰেই জিলা পুথিভঁৰালৰ প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবী তুলিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে বিভিন্ন দল সংগঠনে। আৰু এই সন্দৰ্ভত আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছো। 1968 চনতে স্থাপন হৈছিলে শিৱসাগৰ জিলা পুথিভঁৰাল। কিন্তু অতি দুখৰ বিষয় যে শিৱসাগৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ লগতে এটা প্ৰেক্ষাগৃহ নিৰ্মাণৰ প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছিলে আৰু আজি 19-20 বছৰ ধৰি সেই প্ৰস্তাৱ আজিলৈকে বাস্তৱত পৰিণত নহ'ল। মই বৰ্তমান ইয়াৰ কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে যিসকলে পুথিভঁৰাললৈ আহে অধ্যয়নৰ বাবে। তেওঁলোকক পোনপ্ৰথমে এটা কি আহ্বান জনাব আপুনি এগৰাকী ছাত্ৰী হিচাপে? হয়, এই পুথিভঁৰালটো যি প্ৰেক্ষাগৃহটো আছে সেইটো এতিয়াও নিৰ্মীয়মান অৱস্থাতে আছে। গতিকে অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰক এই পুথিভঁৰালৰ প্ৰেক্ষাগৃহটো নিৰ্মাণ কৰি দিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। হয়, আৰু এগৰাকী আটাচুৰ বিষয়ববীয়া আছে। এটা প্ৰেক্ষাগৃহ 19-20 বছৰে 10% কামো নহ'ল। প্ৰথম কথা হ'ল কি, শিৱসাগৰ জিলাৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী স্কুল হওক বা কলেজ পৰ্যায়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বৌদ্ধিক বিকাশৰ যিটো অৰিহণা যোগায়, তো জিলা পুথিভঁৰাল ইয়াত আছে। জিলা পুথিভঁৰালটো আজি আমি যিটো পৰিত্যক্ত অৱস্থাত দেখিছোঁ, 2,77,00,000 টকাৰ যিটো বাজেটৰ অনুমোদন জনাইছিলে, আমি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যিসকল অভিযন্তা আছে গৃহ বিভাগৰ, তেওঁলোকক দাবী জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে অতি শীঘ্ৰেই গড়কাপ্তানি বিভাগে অতি সোনকালে এই বস্তুটো আমাৰ শিৱসাগৰ ৰাইজক কাৰণে মুকলি কৰি দিব বুলি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। এগৰাকী ইয়াৰ জিলা পুথিভঁৰালৰে কৰ্মচাৰী আছে, কিবা অৱগত হৈছে নেকি? কেতিয়া সম্পূৰ্ণ হ'বগৈ? হ'বগৈ মানে এইটো এতিয়া ক'ব পৰা নাই কি হয়। বহুত মানুহ আহি থাকে, আপোনাৰ গুৱাহাটীৰ পৰাও আহিছিলে চাবলৈ, গোটেই মেজাৰমেণ্ট চব লৈ গৈছিলে। তাৰপিছতো কাম এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই। ইয়াত আপোনাৰ জিলা পুথিভঁৰালখন 2013ত আপোনাৰ দলমুখ চাৰিআলিলৈ ইয়াত আহিছিলে, আপোনাৰ কেপি চাৰিআলিৰ পৰা। তাৰপিছৰ পৰা এনেকুৱাই পৰি আছে, এতিয়া নাই। বহুত মানুহ আহিলে গুৱাহাটীৰ পৰা, কাম নহ'লে। তাৰপিছত এবাৰ পইচা অকণমান চেংচন হৈছিল বুলি শুনিছিলোঁ, পেপাৰটো পাইছিলোঁ সেইখিনি পইচা। কিন্তু আপোনাৰ পইচাখিনি লাষ্টত আপোনাৰ এই দলং বনাইছিলে, আপোনাৰ গেমন দলঙে, তালৈ বোলে ৰিকভাৰ কৰি লৈ গ'ল, সেইটো বুলি শুনিছিলোঁ। হয়, শুনিলে যে কৰ্মচাৰীৰ মুখেৰে যে পইচা চেংচনো, মাজতে কিছু আধা পইচা চেংচনো হৈছিলে, কিন্তু সেই পইচা এই প্ৰেক্ষাগৃহত খটোৱা নহ'ল, বেলেগ ঠাইলৈ সেই পইচা ট্ৰেন্সফাৰ কৰা হ'ল। আৰু যাৰ ফলত বৰ্তমানে আধৰুৱা হৈ আছে, 19-20 বছৰে আধৰুৱা হৈছে শিৱসাগৰ জিলা পুথিভঁৰালৰ এই 2 কোটি টকীয়া প্ৰকল্পৰ এই প্ৰেক্ষাগৃহ। টিহুত দিন দুপৰতে চিলনী চোৰৰ সন্ত্ৰাস, ৰাজপথত মহিলাক গটিয়াই কাঢ়ি নিলে বেগসহ নগদ ধন আৰু মোবাইল ফোন। গুৰুতৰভাৱে আহত নীলাক্ষী দত্ত নামৰ এগৰাকী মহিলা। টিহুৰ মহৰ্ষি বিদ্যামন্দিৰ বিদ্যালয়ৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা। মহিলাগৰাকীয়ে কন্যাক বিদ্যালয়ৰ পৰা আনিব যোৱা অৱস্থাত এখন নম্বৰ প্লেটবিহীন কলা পালচাৰত অহা এজন দুৰ্বৃত্তই গটিয়াই এই কাৰ্য সংঘটিত কৰে। দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণত মহিলাগৰাকী পথৰ সমীপত থকা দেৱালত খুন্দা খাই মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয়। ঘটনা সন্দৰ্ভত মহিলাগৰাকীয়ে টিহু আৰক্ষী থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে যদিও আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। উল্লেখ্য যে টিহুত শেহতীয়াকৈ এটাৰ পিছত আনটো চিলনী চোৰৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত চৰম নিৰাপত্তাহীনতাত ভুগিছে নগৰখনৰ লোকসকল। স্কুলৰ পৰা আনিব গৈছিলোঁ, 12টামান বাজিছে আৰু তেতিয়া মোৰ ফ্ৰণ্টৰ পৰা বাইক এখন আহি অলপ আঁতৰত ৰখাই কেনে অলপ দূৰ দৌৰি আহি মোক পিছফালৰ পৰা ঢেক্কা মাৰি দিছে। তাৰপিছত মই চিটিকি পৰিছোঁ। তাৰপিছত মোক
পাৰ্চটো মোবাইলটো লৈ গুচি গৈছে আৰু মোৰ 2 ইঞ্চি চিলাই পৰিছে, মাথা ফাটি গৈছে। তাৰমানে কাষৰ ঘৰৰ গ্ৰিলত পৰি মোৰ মাথাটো ফাটি মহৰ্ষি ঠিক নাপাওঁতে আৰু মহৰ্ষিখন দেখাই পায় তাৰমানে যিখিনি ডিষ্টেঞ্চত মোৰ হৈছে। মোৰ মোবাইলটো পাৰ্চটো ঘাটক কলা লৰা উৰফে নীৰজ দাসৰ মৃতদেহ যোৰহাট চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ঘৰলৈ নিবলৈ যোৰহাট এম্বুলেন্স চালকৰ অমান্তি। উপায়হীন হৈ পৰিয়ালৰ লোকে এখন টাটা বাহনেৰে মৃতদেহ নিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰে। ঘাটক কলা লৰা উৰফে নীৰজ দাসৰ মৃতদেহ নিশা যিহেতু তেওঁৰ এটা দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হ'ল, ইয়াৰ পাছতে এই যিটো মোৰ পিছফালে আছে যিটো মৰণোত্তৰ গৃহ, ইয়াত ইতিমধ্যে যি কলাগুণ্ডা বুলি খ্যাত যি নীৰজ দাসৰ ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ সম্পন্ন হৈছে। এই দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰি সম্পূৰ্ণ যি ভিডিঅ'গ্ৰাফী কৰি তেওঁ মৰণোত্তৰ সম্পন্ন হৈছে। আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিব লাগিব যে এই কলাগুণ্ডাৰ আচলতে মৃত্যুৰ পাছত যেনেদৰে ৰাইজে আচলতে আনন্দ প্ৰকাশ কৰিছে, যোৰহাটীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি যি আচলতে এটা কলংকিত অধ্যায় আচলতে যি আৰম্ভ হৈছিলে কলাগুণ্ডাই কৰিছিলে, আচলতে যোৰহাটৰ কালিমা সানিছিলে যোৰহাটৰ গৌৰৱত। ইয়াৰ পাছতে আচলতে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছিলে বিভিন্নজনে। আৰু আজি যেতিয়া এই আৰু ইয়াৰ লগে লগে ইভিনিং হেডলাইন্সৰ পৰা মই মৌচুমীয়ে বিদায় লৈছো। ধন্যবাদ। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज, आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और मेरे साथ मेरी सहयोगी रजनी है, जो कि सांकेतिक भाषा के जरिए आपको खबरों से रूबरू करवाएंगी। तो खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को ध्यान में रखते हुए विदेशों से भारत आने वाले यात्रियों के लिए नए दिशा निर्देश आज से होंगे प्रभावी। अधिक जोखिम वाले देशों के यात्रियों के लिए आगमन पर RT-PCR टेस्ट होगा अनिवार्य। तेजी से बढ़ रही देश की अर्थव्यवस्था। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की विकास दर 8.4% हुई। पहले 6 महीने में औसत विकास दर 13.7%, कृषि में 4.5%, मैन्युफैक्चरिंग में 5.5% और निर्माण गतिविधियों में 7.5% की तेजी। मौसम विभाग का मुंबई और गुजरात के तटीय भागों में भारी बारिश का अनुमान। अंडमान सागर के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र होने के कारण अगले 12 घंटों में ओडिशा और आंध्र प्रदेश में चक्रवाती तूफान की संभावना। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका के मिशिगन के एक हाई स्कूल में हुई गोलीबारी, 3 छात्रों की मौत, 8 जख्मी। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जताया शोक। और हॉकी में भुवनेश्वर में खेले जा रहे जूनियर हॉकी विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में गत विजेता भारत की आज बेल्जियम से होगी भिड़ंत। क्वार्टर फाइनल जीतने पर सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी और स्पेन के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और आइए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सरकार ने दूसरे देश से आने वाले यात्रियों के लिए जारी नए दिशा निर्देश आज से प्रभावी होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आने वाले लोगों के लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया है, जो कि 1 दिसंबर से प्रभावी होगा। सभी यात्रियों को पिछले 14 दिनों की यात्रा का विवरण देना होगा। साथ ही एयर सुविधा पोर्टल पर RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट को अपलोड करना होगा। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों से आने वाले यात्रियों को देश में आने के बाद कोविड टेस्ट करवाना होगा और एयरपोर्ट पर टेस्ट की रिपोर्ट के लिए इंतजार करना होगा। यात्री की रिपोर्ट अगर नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन के होम क्वारंटीन में रहना होगा। फिर 8वें दिन एक बार फिर से टेस्ट करवाना होगा और फिर नेगेटिव रिपोर्ट आती है तो अगले 7 दिनों के लिए उन्हें खुद अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी जरूरी होगी। वहीं जोखिम श्रेणी वाले देशों को छोड़कर
अन्य देशों के यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति होगी और उन्हें 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्वयं निगरानी करनी होगी। 12 जोखिम श्रेणी वाले देशों में यूनाइटेड किंगडम सहित यूरोप के देश दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल शामिल हैं। दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों में भारत की आर्थिक वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सबसे तेज रही। सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर 8.4% दर्ज की गई। जारी सरकारी डेटा के अनुसार देश का सकल घरेलू उत्पाद पिछले वर्ष के मुकाबले 8.4% बढ़ा। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO डेटा के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र का उत्पादन 5.5% बढ़ा, जबकि इसी अवधि में निर्माण क्षेत्र में 7.5% की वृद्धि हुई। NSO के डेटा से पता चलता है कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के बावजूद जुलाई से सितंबर की दूसरी तिमाही में घरेलू खपत में वृद्धि हुई। इससे आने वाले महीनों में उपभोक्ता मांग में तेजी से सुधार होने की उम्मीद बढ़ गई है। पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में 7.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। संसद के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन आज लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी विनियमन विधेयक 2020 चर्चा एवं पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। इसके अलावा नियम 377 के अधीन मामलों पर भी चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज बांध सुरक्षा विधेयक 2019 को विचार एवं पारित किए जाने के लिए पेश करेंगे। ये विधेयक बांध टूटने के संबंधित आपदा की रोकथाम और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रखरखाव का प्रावधान करता है। इसे लोकसभा ने पहले ही पारित कर दिया है। और लोकसभा में कल विपक्ष के शोरगुल के बीच 2 विधेयक पेश किए गए। सदन की कार्रवाई कई बार स्थगित किए जाने के बाद दोपहर बाद 3 बजे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में विपक्षी सदस्यों के आचरण और हंगामे पर नाराजगी जताई। और राज्यसभा में बिना किसी स्थगन के सामान्य कामकाज हुआ। सभापति एम वेंकैया नायडू ने नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने की मांग खारिज कर दी। वेंकैया नायडू ने कहा कि ये कार्रवाई उन्होंने नहीं बल्कि सदन ने की है। इसके बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल समेत विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में इन दलों और अन्य विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट किया। आगे बढ़ते हैं। मुंबई में फिर से भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने आज मुंबई में भारी बारिश की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक बुधवार को मुंबई और इसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। उत्तरी गुजरात और उत्तर पश्चिम महाराष्ट्र में भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान के मुताबिक पालघर, ठाणे और मुंबई बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। एक चक्रवाती तूफान शनिवार सुबह आंध्र प्रदेश और ओडिशा के तटों से भी टकरा सकता है। इस तूफान के कारण इन दोनों राज्यों के तटीय इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पूर्वी राज्यों में भी 5 से 6 दिसंबर को बारिश की आशंका है। मौसम विभाग की तरफ से जारी मौसम बुलेटिन में बताया गया है कि अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र अगले 12 घंटों में बन सकता है और शुक्रवार के आसपास मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में यह बदल सकता है। अगले 24 घंटों के दौरान महाराष्ट्र तट से दूर पूर्वी मध्य अरब सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। और सीमा सुरक्षा बल आज अपना 57वां स्थापना दिवस मना रहा है। भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच हुए युद्धों के बाद बीएसएफ का गठन 1 दिसंबर 1965 को एक एकीकृत केंद्रीय एजेंसी के तौर पर किया गया था।
ताकि इस फोर्स की बदौलत भारत की सीमाओं और उससे जुड़े मामलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। वर्तमान में बीएसएफ की 188 बटालियन है और ये 6385.36 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा करती है, जो दुर्गम रेगिस्तानों, नदी घाटियों और हिमाच्छादित प्रदेशों तक फैली है। स्थापना दिवस के मौके पर परेड और अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। और आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका के मिशिगन के ऑक्सफोर्ड स्थित हाई स्कूल में एक 15 वर्षीय छात्र ने गोलीबारी कर 3 छात्रों की हत्या कर दी। मृतकों में 16 साल का एक छात्र और 14 साल और 17 साल की छात्राएं शामिल हैं। गोलीबारी की इस घटना में 8 अन्य लोग घायल हो गए। घायल में से 2 लोगों की स्थिति गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है और बाकी 6 लोग उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घायलों में एक शिक्षक शामिल है। पुलिस के अनुसार 15 साल के संदिग्ध ने अर्ध स्वचालित हैंडगन से 15 से 20 गोलियां दागी और हमले के पीछे संदिग्ध की मंशा क्या थी, उसका अब तक पता नहीं चल पाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने घटना पर दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। और भुवनेश्वर में खेले जा रहे जूनियर हॉकी विश्व कप में आज भारत का सामना क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम से होगा। भारतीय टीम को अपने पहले मैच में फ्रांस से हार मिली थी, लेकिन इसके बाद टीम ने अपने पिछले दोनों मुकाबले कनाडा और पोलैंड के खिलाफ दमदार जीत हासिल कर क्वार्टर फाइनल में खुद को पहुंचाया। बेल्जियम की टीम अब तक जूनियर हॉकी विश्व कप का खिताब नहीं जीत सकी है। वैसे इससे पहले साल 2016 के जूनियर हॉकी विश्व कप फाइनल में भारत और बेल्जियम की टीमें आमने सामने हुई थी, जहां भारतीय टीम ने जीत हासिल कर खिताब को अपना बनाया था। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।